Sorry guys, sabanan jud mi anak nga time. So, kana dahil siya kay tingtasin lang mo. So, nag-miss si ma'am. Tapos, habang gakon si ma'am sa answer, so, picture-picture and so, ano bilingan. So, ulit ko naminaw kay ma'am Ana. So, sorry kaayo ma'am kung makikita mga kanil. Sorry jud kaayo. Pero, mura jud na ma'am. So, nag-check na dahil may anak ko man ako mga friends. So, bisan wala na kayo maingan guys. Maano lang dito. Thank you for Number two, number one. Number two, prose is any written text that is not poetry. And is different from poetry in that it does not follow a rhythmic rhyming structure. It is true. Ang tunay na sa multiple choice.